Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Drugari, ako vam se sa gepek vratima dešava ovo, ili možda ovo, nisam vas teo toliko. To znači da vam je otišao amortizer na gepek vratima. Kako ga zameniti, kako uraditi sam, pogledajte na mom YouTube kanalu Uradi sam. Share, like, subscribe i zapratite na TikTok. Evo nas drugari, idemo na zamenu ovog amortizera. Ja sam u ovom slučaju uzeo samo jedan, kupio sam nov. Evo kako izgleda, običan je, znači za sve vrste automobila je isti princip. Tu negdje bi trebalo pisati otpornost ili jačina tog amortizera. Normalno kupi se u svim autodijelovima. Objasnite samo koji je auto u pitanju, zbog dužine i kažem zbog te otpornosti. Inače je vrlo jednostavno, može svako da zameni. Da li može polovan? Mislim da može, a da li može jedan ili oba, evo sad ćemo vidjeti. Ja sam uzeo jedan da vidimo da li će držati jedan. U svakom slučaju, ako kupujete polovan, nov je oko 10 eura za Grande Punta, ne znam kako je sad za ove ostale automobile, ali u svakom slučaju nov ne sme nikako rukom da možete da manevrišete sa njim, znači da može da se spusti. Probajte na neku tvrdu podlogu i onda rukom stiskajte, on ne sme da mrdne, to znači da je amortizer ispravan. Evo, sve što vam treba od alata je jedan šrafciger i to je to. Evo, osigurač je ispao. Isto tako i sa ove donje strane. Evo ga, sklanjamo, evo to je taj stari i evo to što sam vam pričao, znači kako on ide lagano. To je kad ga stisnete, on tako ide lagano nadole, znači to je neispravan zvuk. Evo, princip postavljanja novog amortizera je kompletno isti, znači on tu treba, postoji taj osigurač koji se isto tako malo oslobodi da bi mogao da nalegne, evo ne znam koliko se vidi. I prvo ćemo donju stranu, vratimo samo osigurač. Da on tako nalegne, gornja strana također. Ovdje ćemo malo da, pošto je amortizer nov i ne može se ručno pomerati, onda ćemo malo vrata. Evo drugari, to je gotovo. Eto, jednostavno, možete svi to uraditi. Sada vidimo šta kaže. Evo drugari, zamenjen amortizer. Eto, znači da li može jedan da se zameni? Može, itekako dobro drži. A ako kupujete polovan, evo kako izgleda taj stari amortizer, znači polovan, nikako ne sme ovako lagano da se on spusta, to je neispravan.
Evo ga, nadam se da sam nekom pomogao. Brzo je, jednostavno, može svako od vas da uradi. Da ne mislite da ja držim, a ne amortizer. Nadam se da sam nekom pomogao. Share, like, subscribe. Tu smo da se malo zabavimo i da naučimo nešto novo. Vidimo se.